first vlog po. So, ini si Arya. Ito po siya. Arya! Arya! She looks tired po, guys. So, let's go and follow all. So guys, we're going. Yeah, everyone's talking at me. We're going right towards the place. Wow. Oh, you saw a cat there. You saw a cat. Okay. That's his dog. Yes, nice. Oh. Bakalan mo. Mayo po. Pero masakay pa uli. Bumaanak ka man talaga sa palengke nito. Hindi po. Guys, nasa Ano? we're in a padjak, guys. Hey, Mure. Nagbablog. Ayan, ito. Nag-vlog. Vlogger na. Ay, magdyan ka magtukaw mo. Ayo! Aray mo! Brat brain na ang hanip. Vlogger na, vlogger. Ako dyan kasi bago pa. Yawan ako naman. Balak na. Kurari na. Yan ako sumaba po sa Kantaw, sa kantaw. katapos sa Caltex. In front of Caltex. Kaya ito, Bicolon mo lang. Bicolanong vlogger ka. Bicolanong vlogger ako. Guys, Bicolanong vlogger ko. Hindi na ba ako ba? May bayad. Okay lang. Thank you po. Guys, we're going home. Going home. Going home now. Going home now. PJ! Okay, so bye-bye.